बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 21 अक्टूबर 2020 बरोज़ बुध सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात पर नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। खबर शामिल करते हैं आज शाम की पहली। शाह सलमान की सरबराही में काबीना का ऑनलाइन इजलास। खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सरबराही में काबीना का ऑनलाइन इजलास हुआ है, जिसमें मुकामी और बैनुल अक़वामी अहम अमूर और मामलात पर गौर किया गया और अहम फैसले किए गए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इजलास के आगाज़ में शाह सलमान ने काबीना अरकान को अमीर कुवैत शेख नवाफ अल हमद की तरफ से मौसूल होने वाले मकतूब के हवाले से मुतला किया है। काबीना ने मजलिस शुरा की तरतीब नौ के फैसले को सराहते हुए नए अरकान शुरा के लिए नेक जज्बात का इजहार किया। काबीना ने नौजवानों के मसाइल और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। काबीना अरकान ने उम्रा और ज़ियारत की मरहलावार बहाली के इक़दामात और उस हवाले से हिफाजती तदाबीर पर इत्मीनान का इजहार किया। मस्जिदुल हराम में माज़ूरों के दाखिले और नमाज के लिए जगहें मखसूस कर दी गई। सऊदी अरब में मस्जिदुल हराम की इंतज़ामिया ने माज़ूरों के लिए आने जाने के रास्ते और नमाज की जगहें मुख्तस कर दी हैं। ये एहतमाम हरम मक्की में नमाज और उम्रे की बहाली प्रोग्राम के तहत किया गया है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक हरम इंतज़ामिया ने पहली मंजिल माज़ूरों की नमाज के लिए ख़ास कर दी है। माज़ूरों को हरम मक्की के सहन पहुँचने पर खुश आमदीद कहा जा रहा है और वहाँ से निकलने तक उनका ख्याल रखा जा रहा है। समाजी फासले की अलामतें भी चस्पा कर दी गई है। हरम इंतज़ामिया ने माज़ूरों से रब्तो ज़ब्त पैदा करने और उनकी नफ्सियात को सामने रखकर उन्हें समझाने और समझने का भी ख़ुसूसी इंतज़ाम किया है। इस मकसद के लिए स्पेशलिस्ट अमला तैनात किया गया है। माज़ूरों को मास्क, सैनिटाइज़र और आब ज़मज़म की बोतलें भी पेश की जा रही हैं। अब खबर शामिल करेंगे सऊदी अरब के बदलते हालात और आपके सवालात जवाबात। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के बाद लॉकडाउन के खात्मे के बाद हालात बतदरीज मामूल पर आ रहे हैं। बैनुल अक़वामी परवाज़ें भी जुज़वी तौर पर बहाल हो चुकी हैं। इस सिलसिले में क़ारीन अपने सवालात हमें भेजते हैं। मुतल्लिक़ा महकमों से उनके जवाबात आपकी खिदमत में हाजिर किए जा रहे हैं। एक सामाइन ने सवाल किया कि मैं दूसरी जगह काम करने पर तरहील के ज़रिए वापस आया था, दोबारा नए वीज़े पर कब तक सऊदी अरब आ सकता हूँ। जो सऊदी अरब से तरहील यानी जेल के ज़रिए डिपोर्ट होते हैं उनका 3 और 5 साल तक सऊदी अरब में दाखिला ममनू होता है। मुनीर अहमद ने पूछा है कि मेरा कफ़ील मुझसे काम बहुत करवाता है और तनख्वाह भी कम देता है। मैंने कफ़ील से कहा कि तनख्वाह ज़्यादा करें या खरूज लगा दें। कफ़ील खरूज भी नहीं लगा रहा और तनख्वाह भी नहीं बढ़ा रहा। अब मैं क्या करूँ? आपको यह हक़ हासिल नहीं कि मुआहदे में तय करदा सैलरी से ज़्यादा सैलरी का मुतालबा करें। अगर आपको तयशुदा तनख्वाह से कम दी जा रही है तो फिर आप मकतब अमल से रुजू कर सकते हैं। एग्रीमेंट पूरा करने से पहले खरूज नहीं मांग सकते। एग्रीमेंट पूरा होने से 2 महीने पहले नोटिस दें। फिर अगर कफ़ील खरूज ना लगाएं तो मकतब अमल में केस करें। इसके लिए सफारत खाना के शोबा वेलफेयर से भी रुजू किया जा सकता है। शाहद अली ने सवाल किया है कि मैं पाकिस्तान में हूँ, मेरे इकामे में 3 माह की तोसी हो गई थी लेकिन मेरी छुट्टी नहीं बढ़ी थी, मुझे क्या करना चाहिए? सऊदी जवाज़ात की तरफ से ऑटोमेटिक तरीके के तहत वीज़े की मुद्दत बढ़ाई गई थी। उसके बाद दोबारा से अभी फ़िलवक़्त तीसरी दफ़ा के बाद दोबारा कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है। लेकिन अगर आप अपनी छुट्टी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने कफ़ील से या कंपनी से रुजू करके छुट्टी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बैनुल अक़वामी फ़्लाइट ऑपरेशन वो जुज़वी तौर पर बहाल हो चुका है। मियाँ अब्दुल हमीद का सवाल है कि जो लोग खरूज-ओदा पर इंडिया आए हैं उनकी छुट्टी कफ़ील बढ़ाएंगे या हुकूमत खुद बढ़ाएगी? ऐसे तमाम अफराद के लिए सऊदी हुकूमत ने उनके खरूज-ओदा की मियाद पहले बढ़ा दी थी और फ़्लाइट्स के जुज़वी ऑपरेशन के बाद अभी दोबारा से ऐसा कोई हुक्म नहीं आया। अगर आप अपनी छुट्टी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने कफ़ील या अपनी कंपनी से बात करके ऑनलाइन आपकी कंपनी आपकी छुट्टी बढ़ा सकती है। अगली बड़ी अहम और ख़बर शामिल करेंगे सऊदी अरेबियन एयरलाइन पर बुकिंग मनसूख, टिकट की रकम कब वापस मिलेगी? सऊदी अरेबियन एयरलाइंस ने रिजर्वेशन की मनसूखी पर टिकट की रकम की वापसी के हवाले से वजाहत जारी की है। आदल वेबसाइट के मुताबिक अल सऊदिया से एक शख्स ने सवाल किया था कि उसने अबहा से रियाद का टिकट ख़रीदा था, बुकिंग मनसूख करानी पड़ी। अल सऊदिया ने पैगाम भेजा कि टिकट की रकम अकाउंट में भेजी जा रही है। 1 हफ़्ता हो गया मगर अभी तक अकाउंट में कोई रकम नहीं आई।
سعودی عربین ایئر لائن کے العنایا الضیوف اکاؤنٹ پر اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی مسافر کیش یا سداد کے ذریعے ٹکٹ خریدتا ہے تو رقم 3 دن سے 21 دن کے اندر واپس بھیج دی جاتی ہے۔ اگر کریڈٹ کارڈ سے ٹکٹ کی رقم ادا کی گئی ہو تو ایسی صورت میں 45 دن کے اندر رقم واپس کر دی جاتی ہے۔ بیان میں السعودیہ نے مزید کہا کہ رقم کی واپسی کی درخواست کے بارے میں ویب سائٹ سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ سعودی عرب میں پاکستانیوں کے لیے ملازمت کے موقع بڑھ گئے۔ کورونا وبا کے باعث طویل تعطل کے بعد بیرون ممالک بالخصوص سعودی عرب، UAE اور بحرین میں پاکستانیوں کے لیے نئی ملازمتوں کے وسیع موقع بھی دستیاب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے بیورو آف امیگریشن نے رواں ماہ اکتوبر کے پہلے 20 دنوں میں بیرون ملک ہزاروں نوکریوں کے لیے بھی اجازت نامے جاری کیے ہیں، جبکہ صرف گزشتہ 5 روز میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں 1167 نوکریوں کے لیے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر کو اجازت نامے جاری کیے گئے ہیں۔ حالیہ دنوں میں جن ملکوں نے پاکستان سے افرادی قوت طلب کی ہے ان میں سعودی عرب سر فہرست ہے۔ تاہم پاکستان میں سعودی سفارت خانے میں کورونا 120 کے باعث نئے ورک ویزا پر تصدیقی مہریں لگانے کا سلسلہ ابھی تک شروع نہیں ہوا۔ اس حوالے سے بیورو آف امیگریشن کے حکام کہتے ہیں کہ کورونا سے پہلے جن لوگوں کے ویزے لگ چکے تھے لیکن سفری پابندیوں کے باعث وہ سفر نہیں کر سکے تھے، ان کا کم و بیش سارا کام نئے سرے سے کیا جا رہا ہے۔ سفارت خانہ ان کے نئے ویزے تو پروسیس کر رہا ہے، تاہم نئی ملازمتوں کے سلسلے میں آنے والے ویزا کو پروسیس کرنے میں کچھ وقت لگے گا۔ بیورو آف امیگریشن پاکستان کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے جن شعبوں میں افرادی قوت کی ڈیمانڈ کی گئی ہے ان میں میڈیکل کے شعبے میں فارماسسٹ، اینستھیزیا کے ماہرین، فزیو تھراپسٹ اور دوسرے کافی زیادہ جو شعبے ہیں وہ شامل ہیں۔ جدہ میں غیر قانونی ماہی گیری پر 8 افراد گرفتار۔ سعودی کوسٹ گارڈ نے وزارت ماحولیات و پانی اور زراعت کے تعاون سے جدہ میں غیر قانونی ماہی گیری پر 5 سعودی شہریوں اور 3 مقیم غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے۔ سمندری ماہی گیری کے قوانین کی خلاف ورزی کا الزام ہے۔ حاجر ویب سائٹ کے مطابق مکہ گورنریٹ نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ سعودی اور غیر ملکی ماہی گیر ممنوعہ جال اور سمندری پستولوں کے ذریعے مچھلی کا شکار کر رہے تھے۔ ماہی گیری کے لیے ممنوعہ سامان بھی ان کے قبضے سے برآمد ہوا ہے۔ آئس کریم کی فروخت صدافکو کا مارکیٹ شیئر برقرار۔ آئس کریم کی فروخت نے دوسری سہ ماہی میں سعودی ڈیری اور فوڈ سٹاف کی آمدنی بڑھانے میں مدد کی ہے۔ فوڈ پروسیسر نے سعودی عرب میں اپنا مارکیٹ شیئر برقرار رکھا ہے۔ صدافکو نے اسٹاک ایکسچینج فائلنگ میں کہا کہ پہلے سال کے مقابلے میں دوسری سہ ماہی کا منافع 7.9% اضافے سے $18.7 ملین ہو گیا ہے۔ نئے متعین سفیروں نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے سامنے نئے متعین سفیروں نے عہدے کا حلف اٹھایا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق حلف برداری کی آن لائن تقریب میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بھی موجود تھے۔ چھاپہ مار مہم جاری رہے گی، وزیر افرادی قوت۔ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے کہا ہے کہ سعودی لیبر مارکیٹ میں 90% تک ڈسپلن آ چکا ہے، جبکہ تحفظ محنتانہ قانون کا آخری مرحلہ دسمبر 2020 میں نافذ ہوگا۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت افرادی قوت نے بتایا کہ رواں سال 2020 کے شروع سے لے کر تیسری سہ ماہی کے آخر تک مملکت بھر میں تمام پیشوں اور تجارتی سرگرمیوں کی تفتیش کے سلسلے میں 4,35,000 سے زیادہ چھاپے مارے گئے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔